बर्तमान देखंतु भत्ता टंका को नहीं आउ गोटे मु नुआ अपडेट नहीं आसी जहाँकि आपण मैंने एठी स्क्रीन माध्यम देखि पारथुबे एमानंकु आउ मिलिबो नाही भत्ता टंका आसीगला लिस्ट तेबे केउ मानंकु भत्ता टंका मिलिबो नाही एवं ए नेई कौन सबू तथ्य गुड़िक रही आपण मानक मो एई वीडियो माध्यम रे पूरा डिटेल जनदेबी जहाँकि आपण माने वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिला परे से नहीं पूरा इनफॉरमेशन जानि परिबे सेतिपाई वीडियोटी को बिना स्किप करिकी शेष पर्यंत देखंतु ता पूर्वरु वीडियो को गुटे लाइक कर दियंतु एवं जो माने चैनल को एजाए सब्सक्राइब करनांती चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। प्रथम देखंतु आपण मानकु समस्त को मु जणाई दउची जो माने भी ए पर्यंत भत्ता टंका पाई नांती अर्थात देखंतु जो माने बैंक अकाउंट रे भत्ता टंका पाउथुले से माने जाकी ए पर्यंत भत्ता टंकाटी पाई नांती काहेकि सरकार तरफ वर्तमान सुद्धा जाकी किसी लोकन को 2 मासर भत्ता टंका दिया जाय नाही ता सहित किसी लोकन को 3 मासर टंका मध्य दिया जाय नाही सेति ओडिशा रे जाकी लोके हैरान रे हरकत रे पड़ुचंती एवं एबे जाकी ओडिशा रे भत्ता को नहीं चर्चार विषय मध्य पलटि जाइछि। तेबे यार भितर आपणकर गोटे बहुत बड़ खुशी खबर आसी जहाँकि माननीय मंत्री काली सूचना देइचंती जे 7 दिन भितर आपणकर जहाँ भी समस्या रही से समस्यार समाधान हो एवं आपण माने एथर खूब शीघ्र भत्ता टंका पाई परिबे एवं कहा जाउची जे एई 7 दिन भितर आपणकर वेरिफिकेशन प्रक्रियाटी सरीगला परे आपण मानक जहाँकि 10 तारिख रु नेकी 15 तारिख भितर भत्ता टंकाटी मिली जिबार संभावना रही एवं एका सांगकु आपणकर जेतिकी टंका पेंडिंग रही जाइछि जो मानकर 2 मासर टंका पेंडिंग रही से माने जाके 2 मासर टंका पाई परिबे ता सहित जो मानकर 3 मासर भत्ता टंका पेंडिंग रही से माने जाके 3 मासर भत्ता टंकाटी पाई परिबे बोली माननीय मंत्री सूचना देइचंती। ए तो आपण माने जानि पारिले जे आपण मानकु आउ 7 दिन भितरे भत्ता टंकाटी मिली जिवो अर्थात एई मासरे आपण मानकु 100% भत्ता टंका दिया जिवो जहाँकि सरकारଙ୍କର घोषणा अनुसार तेबे केउ मानकु भत्ता टंका मिलिबो नाही आगकु केउ मानकु भत्ता टंका आउ मिलिबो नाही एवं काहेकि से मानकु आगकु आउ भत्ता टंका दिया जिवो नाही से नहीं कौन रूल रही देखंतु अलगा राज्य गुड़िकरे आपणकर बहुत सारा जहाँकि भत्ता हिताधिकारी नाटी भत्ता लिस्ट कटि जाइए कहीं सरकार तरफ भत्ता आपणकर जो वेरिफिकेशन प्रक्रिया रही से वेरिफिकेशन प्रक्रियाटी करा जाइए ता सहित ओडिशा रे मध्य जो माने कैश माध्यम रे भत्ता टंका पाउथुले सेही मानकर मध्य जहाँकि वेरीफाए करा जाइए एवं एथर जहाँकि भत्ता टंकाटी दिया जाइए जो माने आपणकर कैश माध्यम रे भत्ता आनिचंती आपण माने मध्य जानिथिबे। तेबे देखंतु कौन पाई आगकु ओडिशा रे मध्य बहुत सारा हिताधिकारी भत्ता लिस्ट कटिबे से नहीं कौन तथ्य रही देखंतु आपण को मु गोटे गोटे करी जणे दउची केउ मानकर नाटी भत्ता लिस्ट रे आगकु कटिबा पाई जाउची एवं कौन आपणकर अपडेट गुडी रही आपण को देखंतु एठी स्क्रीन माध्यम रे आपण को मु देखे दउची जेउ मानकर मृत्युवरण करिसंती अर्थात जो माने मृत्युवरण करिसंती किंतु तांको परिवार लोके पेंशन पाउचंती अर्थात देखंतु एमिति किछि लोक रहिचंती जहाँकि आप मैंने सोशल मीडिया माध्यम रे जानि पारथुबे जे बहुत लोकंकर मृत्यु हो सारी किंतु आपणकर जो ब्लॉक स्तर किछि अधिकारी किंबा आपणकर पंचायत स्तर किछि अधिकारी तांको नारे जहाँकि भत्ता नौचंती किंबा किछि घर लोक मध्य जहाँकि आपणकर टंकाटी नेउचंती विभिन्न स्थान रे आपणकर तदंतरु से नहीं जना पड़ी देखंतु एठी आपणकर से नहीं तथ्य मध्य रही विभिन्न स्थान रे आपणकर तदंतरु जना पड़ी सेही व्यक्तिंकर मृत्यु हेइची किंतु परिवार सदस्य माने बैंक अकाउंट रु पेंशन उठेबार जारी रखिचंती अर्थात से माने जाकी टंका नेउचंती एही परिस्थिति रे तुरंत भत्ता बंद हेई पारे आपणकर पुनरुद्धार मध्य होई पारे अर्थात से माने जतिकी टंका पाइचंती सेही टंका जाकी से माननकु फेरस्त मध्य करबा पई पड़ी पारे से ने मध्य कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाई पारे आईनगत आपणकर कार्यानुष्ठान मध्य निया जिवो सेति पई सरकार तरफरु एबे लाइव वेरिफिकेशन उपरे अधिक गुरुत्व दिया जाउची जाकी एबे आपण माने समस्त जानथिबे आपणकर लाइव वेरिफिकेशन करा जाउची तापरे आपणकर भत्ता टंकाटी दिया जाउची एटा आपणकर फास्ट पॉइंट देखंतु नेक्स्ट आपणकर पॉइंट रही भूल भावरे पेंशन पाउथबा अयोग्य व्यक्ति देखंतु भूल भावरे जो माने आपणकर पेंशन अर्थात आपणकर जो भत्ता पाउचंती भत्ता पाउतले सेमानक पई कोन अपडेट होईची
एथिरे ସେହି ଲୋକମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଆୟ ସୀମା ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଆୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହାକି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାଟି ଦିଆଯାଉଛି ସେହି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାଟି ସେମାନେ ଯାହାକି ପାଉଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ତ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ପରିବାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଘରେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଭୁଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିକି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ଆପଣଙ୍କର ବିଧବା ଭତ୍ତା, ଆପଣଙ୍କର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ସେମାନେ ଯାହାକି ପାଉଛନ୍ତି। ଏକରୁ ଅଧିକ ପେନ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଅଧିକ ପେନ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭତ୍ତାଟି ଦିଆଯାଉଛି। ତଥ୍ୟ ମେଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଲିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କୁହାଯାଉଛି ସେହି ଭେରିଫିକେସନ୍ଟି ବହୁତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଯାଇକି ଚାଲୁଥିବାର ଖବର ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି? ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଭୋଟର ଆଇଡି, ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଯଦି କେହି ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ତେବେ ତାଙ୍କରି ପେନ୍ସନ୍ ଯାହାକି ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ରହିଛି ସେହି ଭତ୍ତାଟି ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ହୋଇନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଡିବିଟି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ଏ ନେଇ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହେଇନାହିଁ, ତା ସହିତ NPCIରେ କୌଣସି ମ୍ୟାପିଂ ହେଇନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ KYC ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ KYC କରିଛନ୍ତି, KYC ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଚାରୋଟି କାମ ରହିଛି। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିବା ପଡ଼ିବ, NPCIରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାପିଂ ହେଉଥିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହୋଇନଥିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ KYC କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାଟି ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହିସବୁ ହୋଇନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ହିତାଧିକାରୀ କଟିବାର ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ କାହିଁକି ଏହିସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟି ସଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ଯାହାକି ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଏବଂ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଉଠାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ କରାଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଉଛି? ନକଲି ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କେମିତି ଟଙ୍କା ଯିବ ସେ ନେଇ ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫାଏ କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ରହିଛି? ସରକାର ଏତେ କଠୋର କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ସରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନିୟମଟି କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏଇ କଠୋର ନିୟମଟି କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟଙ୍କା ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭତ୍ତା ପାଇବା କଥା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କାଟି ପହଞ୍ଚୁ, ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଭଟି ପାଆନ୍ତୁ, ସେଇ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ନିୟମଟି କରୁଛନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ନକଲି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ହଟେଇବାର ପାଇଁ ଏହିସବୁ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରିକି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ନକଲି ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ କରାଯାଉଛି। 3 ନମ୍ବର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହିସବୁ କଲେ କିଛି ହିତାଧିକାରୀ କଟିଯିବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଡିଜିଟାଲି ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଣାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ସେ ପାଇପାରିବେ, ସେ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ ଆପଣଙ୍କର କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନକଲି ନାମ ହଟେଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କଟାଯାଇଛି, ବହୁତ ସାରା ହିତାଧିକାରୀ କଟିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ହିତାଧିକାରୀ କଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀମାନେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଆପଣମାନେ ଏବେ କ'ଣ କଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ ରେଗୁଲାରଲି ଠିକ୍ସେ ଯାହାକି ଭତ୍ତା ପାଇପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି 5ଟି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ।
फास्ट आपणकर रही आधार लिंक आपणकर आधार कार्ड टी बैंक अकाउंट रे लिंक करेंगे। 2 नंबर आपणकर जो बैंक अकाउंट रे आपणकर आधार कार्ड टी लिंक रही से बैंक अकाउंट रे आपणकर केवाईसी करेंगे अर्थात आपणकर से बैंक अकाउंट टी रनिंग करके रखिए। ता सहित जीवन प्रमाणपत्र आपणकर जो प्रूफ रही प्रमाणपत्र आपणकर जहाँ भी रही आपणकर भोटर कार्ड हो आपणकर पान कार्ड जहाँ भी आपणकर डॉक्यूमेंट रही से सबू आपण मानक जहाँकि आपण मैंने जो जगह भत्ता पाँच दाखल करने पड़ो। आपणकर आधार कार्ड टी अपडेट करने पड़ो अर्थात आपणकर बायोमेट्रिक 10 वर्ष थरे जहाँकि अपडेट करा जाय थाए। आपण मैंने जदि अपडेट करनथिबे आपण अपडेट करने पड़ो। ता सहित सरकार जो नियम रही से नियम टी पालन करने पड़ो। आपणकर जो गाइडलाइन रही से गाइडलाइन गुड़िक आपण मानकु समस्त को जहाँकि पालन करने पड़ो। एवं सरकार तरफ जिते बेले भी आपणकर जहाँ भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने कहुब आपण मानकु जहाँकि से सबू करने पड़ो। ताहेले आपण मानकु आगो को सरकार तरफ भत्ता टंका दिज्व। या सहित आगु को तो कहुच्छी जे ये जो आपणकर भत्ता टंकाटी दि जाऊँगी आपण मैंने जहाँकि आगो को अधिक टंका पाई पारंती। देखंतु आपण मैंने समस्ते जानते ये जो आपणकर नुआ सरकार अर्थात ये जो आपणकर डबल इंजिन रो सरकार कहते यही सरकार जहाँकि आपण मानकु आगो को आपणकर 3000 रु नेकी आपणकर 3000 टंका रु नेकी आगो को आपण मानकु 3500 टंका दे पारंती। अर्थात आपणकर जो भत्ता टंका रही यही भत्ता टंकाटी आगो को वृद्धि हो पारे। ये जो आपणकर आगो को ये जो नुआ वर्ष रे इलेक्शन रही इलेक्शन रे आपणकर 2027 रे जो पंचायत इलेक्शन हेबो से इलेक्शन पूर्व आपणकर यही भत्ता टंकाटी वृद्धि करा जाई पारे। सेतिपई जो माने ए पर्यंत एई सबुटी को ठीक ठाक करे नांती अर्थात आपणकर आधार कार्ड टी बैंक अकाउंट रे लिंक नाही ताले आपण लिंक कर दियंतु। ई के आसी कर नथिले केवाईसी करनियंतु। आपण माने जदि आपणकर डॉक्यूमेंट देई नांती आपणकर जो एड्रेस प्रूफ रही सेटा जदि देई नांती ताले तैटा आपण माने दे दियंतु। आधार अपडेट करनियंतु। सरकारनकर जो नियम रही से नियम टी पालन करंतु कहीं एवं जहाँकि सरकार तरफ जो मैंने बैंक अकाउंट रे भत्ता टंका पाउचंती तांको पई आपणकर नुआ व्यवस्था करिसंती। सेति आपणकर एबे आपणकर ए जो टंका 2 मासर आपणकर पेंडिंग रही जाइए सेटा जहाँकि आपणकर अपडेट हो गला परे आपण माने जहाँकि सठिक मात्रा रे एवं सठिक हिताधिकारी टंका पाई परिबे। ठीक अच्छी एथिला आपणक पई भत्ता टंका को नहीं बहुत बड़ गोटे अपडेट। आपण मानक भिडियोटी केमती लागिला कमेंट बॉक्स रे निश्चय गोटे गोटे कमेंट करंतु एवं प्रत्येक दिन गवर्नमेंट नुआ नुआ योजना गुड़िकर इनफॉरमेशन गुड़िक जानिबा पई चाहुतिले आमर ए जो चैनल रही यही चैनल टी सब्सक्राइब करके रेगुलारली देखुतांतु।